नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब रुपए का हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। ख्वाजा आसिफ का एक बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि शौकत खानम के फंड्स में करप्शन की जाती है, उस पर इमरान खान ने 2012 में ये दावा दायर किया था। बड़ा पुराना केस है, आज इसकी समाअत हुई। इमरान खान ने अदालत में जो बयान रिकॉर्ड कराया था उस पर आज ख्वाजा आसिफ के वकील ने अपनी जरा मुकम्मल कर ली है। कुछ अहम हक़ाइक़, कुछ इंकशाफात आज की समाअत में सामने आए हैं, उनकी मालूमात क्या हैं वो आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि समाअत के इख्तिताम पर इमरान खान ने ख्वाजा आसिफ के वकील की काफ़ी तारीफ़ की है। ये नौबत क्यों आई, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि आज समाअत का आगाज़ हुआ तो इमरान खान ने ये बात तस्लीम की कि शौकत खानम के $3 मिलियन के जो फंड्स थे उनकी 2008 में सरमायाकारी की गई थी। वो सरमायाकारी किस कंपनी के साथ की गई, ये बड़ा अहम सवाल था। तो सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा कि जिस कंपनी में सरमायाकारी की गई उसका नाम HBG है। वो HBG ग्रुप जो है उसके मालिक इम्तियाज़ हैदरी हैं। इम्तियाज़ हैदरी उस कंपनी के मालिक भी हैं और उसके साथ साथ शौकत खानम का जो एंडोवमेंट फ़ंड का जो बोर्ड है जो कि फ़ैसला करता है कि फ़ंड्स कहाँ इन्वेस्ट किए जाएंगे, कब इन्वेस्ट किए जाएंगे, उस बोर्ड के भी इम्तियाज़ हैदरी मेंबर हैं। ये पॉइंट बड़ा अहम है कि इम्तियाज़ हैदरी ने उस कमेटी में बैठकर एक पॉइंट पर पूरी कमेटी को कन्विंस किया, सब कन्विंस हुए कि सरमायाकारी की जानी चाहिए और किस कंपनी में की जानी चाहिए। वो कंपनी सेलेक्ट की गई जो कि उसी कमेटी के एक मेंबर की कंपनी है और उस कंपनी में $3 मिलियन इन्वेस्ट कर दिए गए। अब 2008 में इन्वेस्ट होने वाली $3 मिलियन की रकम 2015 में उतनी ही रकम दोबारा शौकत खानम के फंड्स में पहुंच गई। 2008 में जमा कराई गई, तकरीबन 8 साल के लिए वो रकम बाहर रही और वही रकम जो थी वो शौकत खानम के फंड्स में आ गई। इस हवाले से इमरान खान का मौक़िफ़ है कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो 2015 में दुगनी होकर शौकत खानम के फंड्स में जमा हो गई, क्योंकि डॉलर का जो रेट 2008 में था उससे तकरीबन दुगना रेट 2015 में हो चुका था। लेकिन ख्वाजा आसिफ के वकील का मौक़िफ़ था कि जो रकम जमा कराई गई वही रकम दोबारा आ गई। इसके बरक्स अगर कहीं रकम और किसी जगह इन्वेस्ट की जाती, कहीं पे किसी बैंक में फ़िक्स करा दी जाती तो उससे फ़ायदा ज़्यादा हो सकता था। लेकिन इमरान खान ने इस बात से इत्तेफाक नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनकी इन्वेस्टमेंट ही दुरुस्त थी। तो सवाल ये भी हुआ कि क्या इम्तियाज़ हैदरी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए या चूँकि VTI के लिए भी वो फंडिंग करते हैं तो उस फंडिंग का पे बैक करने के लिए या इम्तियाज़ हैदरी को ज़ाती फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की इन्वेस्टमेंट की गई। तो इमरान खान का जवाब इस पर भी नफ़ी में था। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई पर्पज़ नहीं था, बल्कि शौकत खानम के फ़ंड से जो भी इन्वेस्टमेंट की जाती हैं उनकी मालूमात के मुताबिक उससे फ़ायदा ही पहुंचा है। इमरान खान ने बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया कि जो बोर्ड की जानिब से जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जो फ़ैसले होते हैं, उन्हें मुकम्मल तौर पर इल्म नहीं होता। कहीं उन्होंने कहा उन्हें याद नहीं कि किस तरह से क्या चीज़ हुई थी और कहीं उन्होंने कहा कि वो इस हवाले से ला इल्म हैं। इमरान खान से सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि 90s में ये फ़ैसला किया गया था कि शौकत खानम का एक एंडोवमेंट फ़ंड बनाया जाएगा और वो इन्वेस्टमेंट्स करेगा। ख्वाजा आसिफ के वकील ने सवाल उठाया कि 2005 के जो मीटिंग मिनट्स आपने दावे के साथ लगा रखे हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि जो 2005 में होने वाली मीटिंग है उसमें अभी तक एंडोवमेंट फ़ंड नहीं बनाया गया था। लेकिन इमरान खान ने कहा 90s में ही ये फ़ैसला हुआ था और उन्हें प्रॉपरली ये याद नहीं है कि कब ये फ़ंड क्रिएट किया गया था। और इमरान खान ने यह भी बताया कि इम्तियाज़ हैदरी 16 साल तक के शौकत खानम अस्पताल के डोनर रहे, PTI के भी वो डोनर हैं। एक अहम चीज़ जो इमरान खान ने अदालत को ख्वाजा आसिफ के वकील के सवाल के जवाब में बताई, वो उन्होंने ये कहा कि तय ये हुआ था, इस शर्त पर इन्वेस्टमेंट की गई थी कि अगर फ़ायदा होगा तो वो शौकत खानम का होगा, लेकिन अगर उस इन्वेस्टमेंट में नुकसान हो जाता है तो वो नुकसान इम्तियाज़ हैदरी बेयर करेंगे। यानी कि शौकत खानम की जो अमाउंट है उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस पर
سوال یہ بھی آیا کہ یہ پونزی اسکیم ٹائپ کا کوئی معاملہ ہے، پونزی اسکیمز میں بھی یہی ہوتا ہے، تو عمران خان نے کہا کہ یہ اس طرح کا معاملہ نہیں۔ عمران خان نے کہا کہ شوکت خانم اسپتال کے لیے متعدد سمندر پار پاکستانی جو ہیں وہ چندہ دیتے ہیں، اور ان کی شوکت خانم اسپتال میں کوئی ایسا میکانزم نہیں ہے کہ یہ بات اسیس کی جا سکے کہ جو آنے والے فنڈز ہیں وہ جائز طریقے سے ہیں یا جائز طریقے سے نہیں ہیں۔ یہ عمران خان کا اہم عدالت میں اعتراف تھا۔ عمان میں جو پروجیکٹ ہوا اس سے متعلق بھی معلوم نہیں ہے، وہ بھی اسپتال کے بورڈ آف گورنرز کی منظوری سے ہوا، اور اس میں کتنی سرمایہ کاری کی گئی، کیا نفع نقصان ہوا، اس سے متعلق بھی انہیں معلوم نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا اس سے کوئی واسطہ بھی نہیں ہے، کیونکہ جو بورڈ ہے وہی فیصلے کرتا ہے، اور عمران خان کو اس بورڈ پر پورا یقین ہے۔ عمران خان نے کہا کہ شوکت خانم کے جو مالی فیصلے ہوتے ہیں ان کا انٹرنل اور ایکسٹرنل آڈٹ بھی ہوتا ہے، اور بورڈ مجھ سے پوچھ کر کوئی فیصلے نہیں کرتا۔ عمران خان نے کہا کہ 2 آف شور کمپنیز میں جو انویسٹمنٹ کی گئی اس سے متعلق بھی انہیں اب جا کر معلوم ہوا ہے۔ سوال یہ بھی ہوا کہ شوکت خانم کے ریکارڈ کے مطابق 2009 اور 10 میں جو عمان کے پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ ہوئی اس میں $18 ملین کا نقصان ہوا، وہ رقم ڈوب گئی۔ عمران خان کہتے ہیں کہ ان کی معلومات جہاں تک ہے اس کے مطابق شوکت خانم کو فائدہ ہی ہوا ہے، نقصان کہیں نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ یہ بھی سوال ہوا کہ ABN AMRO گروپ ہے اس میں بھی سرمایہ کاری کی گئی، تو عمران خان نے کہا کہ اس کی تفصیلات بھی انہیں معلوم نہیں ہے، اس کی جو سرمایہ کاری میں نفع نقصان ہوا اس سے متعلق بھی انہیں معلوم نہیں ہے۔ بورڈ روزمرہ کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرتا ہے، سرمایہ کاری کے فیصلے بھی بورڈ کی جانب سے کیے جاتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ شوکت خانم کا سالانہ بجٹ 18 ارب روپے کا ہے، 9 ارب جو ہیں وہ ڈونیشن سالانہ ملتی ہیں، تو اس حوالے سے معاشی ماہرین جو ہیں وہ فیصلے کرتے ہیں، ان کو اس حوالے سے معلوم نہیں ہے۔ تو عمران خان نے یہ بھی کہا کہ خواجہ آصف نے ڈائریکٹلی چیریٹی کو ہٹ کیا، اور وہ ان پہ 5 ادارے ڈیپینڈنٹ ہیں، تو اس لیے انہوں نے ان کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فنانشل ٹائمز کے میں چھاپا گیا جو آرٹیکل ہے اس سے وہ بخوبی واقف ہیں۔ ووٹن کرکٹ کلب کے تحت جو T20 کا کپ ہوا اس کا مقصد ڈونیشن لینا تھا۔ یہ سوال ہوا کہ وہ ڈونیشنز PTI کے فنڈز میں گئے یا شوکت خانم کے۔ عمران خان نے کہا کہ اس کے فنڈز جو تھے وہ شوکت خانم کے اس میں گئے، لیکن اس کے بعد اسی رات ایک ڈنر کا اہتمام کیا گیا تھا، اور وہ PTI کی فنڈ ریزنگ کے لیے تھا، اور وہ فنڈز جو تھے وہ PTI کو ملے ہیں۔ خواجہ آصف بھی اخلاقیات ان میں نہیں تھی، اور ان کا یہ جو تمام تر انہوں نے بیان دیا اگر یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہ ہوتا تو وہ یہ دعویٰ دائر نہ کرتے۔ آخر میں انہوں نے خواجہ آصف کے وکیل کی تعریف کی ہے، انہوں نے کہا کہ اس کیس میں خواجہ آصف کی طرف سے کوئی جان نہیں تھی، کوئی میٹیریل نہیں تھا، لیکن ان کے وکیل نے اپنے سکلز کے ذریعے اس کیس کو بنایا ہے، اور ان کے پاس بڑے اچھے سکلز موجود ہیں، اس لیے آئندہ انہیں موقع ملا تو وہ بھی حیدر رسول کو اپنا وکیل کریں گے۔ آئندہ سماعت 4 مارچ کو ہوگی۔ عمران خان نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ کیس کا فیصلہ جلد کر دیا جائے۔ عدالت نے بھی یہ کہا کہ جلد از جلد اس کیس کو سن کر فیصلہ کر دیا جائے گا۔